And I will say, absolutely 100%, without reservation, I support the right of self-defense. Without any doubt, I would be involved myself in violent resistance if I were a citizen of Palestine or Iraq or Afghanistan. And if I were a citizen of the United States or Britain and someone from halfway around the world came into my country and started stealing my land and killing my family, guess what? I would defend my country as well. So, I absolutely 100% defend the right of self-defense, and I will never shy away from that. I will not join the long list of embarrassments who condemn terrorism while forgetting to acknowledge that the biggest terrorist on the planet is the state's government. Hamas doesn't recognize the right of Israel to exist. You know what that sounds like to me? That sounds like the African National Congress and Nelson Mandela refusing to accept apartheid and recognize apartheid. I say that Israel, if it wants to be a genuine partner in any kind of peace, needs to destroy its whole ideology of Zionism. Zionism that makes other people goyim, who do not deserve to be in the Holy Land. That's the real problem. If Israel will embrace every people, including Palestinians, equally, human rights respected across the board, then I would challenge Hamas to change its charter and say we will acknowledge Israel. But until that time, I see no difference between Nelson Mandela and Hamas in refusing to accept apartheid or the Zionist Israeli state. את המונולוג האחרון אני לא רוצה להקדיש לנושא ספציפי מהימים האחרונים, אלא דווקא למשהו כללי יותר. סך הכל, אם מסתכלים על החיים שלנו בארץ, הם ממש בסדר. ברור שיש יוקר מחיה ושאנחנו רחוקים מלהרוויח את מה שהיינו רוצים. ברור שמערכת הבריאות הייתה יכולה להיות יעילה יותר. ברור שהפוליטיקאים היו יכולים להיות יותר מרשימים ופחות מביכים. אבל אם מסתכלים על החיים מלמעלה, הם יחסית בסדר. באמת, אחלה מזג אוויר יש לנו. אחלה אוכל, אחלה אנשים, אחלה ים. לא כזה רע פה, בגדול. וזה בדיוק העניין. שאנחנו סבבה. ולנו סבבה, אבל יש עוד כמה מיליונים שאנחנו אחראים להם, והמצב שלהם על הפנים. תשתיות, אוכל, בריאות, חינוך, מיליונים שחיים בעוני מחפיר. עזה על סף מגפה, שעות שלמות ללא חשמל, ללא מים. ישראל שולטת על כל מה שנכנס ויוצא, אבל הם בחרו חמאס שישלמו על זה. הומניות? מה לנו ולזה? מה, אנחנו אוהבי ערבים? מאז שממשלת הימין בשלטון נשמעים יותר ויותר קולות המזהירים מהאפרטהייד. אתם עושים צחוק? האפרטהייד כבר מזמן פה, מזמן. אנחנו פשוט בצד הנוח שלו, אז הוא לא כזה מפריע לנו. שנים אנחנו כבר מתעללים על בסיס יומי בפלסטינים, מונים מהם זכויות בסיסיות. ביהודה ושומרון לוקחים להם קרקעות. פעם עוד גייסנו כספים דרך הקרן הקיימת לקנות מהם את האדמה. היום מעבירים חוק שאפשר לקחת אדמות וזהו. חיילים יורים במיידי אבנים פלסטינים כי הם סכנה אמיתית, אבל אם בישראל מיידים אבנים זה אפילו לא יגיע לכתב אישום. עוצרים עיתונאים פלסטינים במעצר מנהלי, בלי משפט, בגלל שהם כתבו משהו. כל פעם שאצלנו יש חג או שמחה הם בעוצר, שחלילה לא ירסו לנו. שנים אנחנו מעמיקים את השנאה, אותה שנאה שאחר כך נתלונן עליה בכל משא ומתן. למה אתם מסיתים את הילדים שלכם נגדנו? למה אתם לא מלמדים אותם לאהוב אותנו? הפיתוח הכי מרשים של החברה הישראלית, יותר מכל מיזם הייטק או נשק של רפאל, הוא היכולת המדהימה שלנו להתעלם ממה שקורה קילומטרים מאיתנו לשכנים שלנו. עם שלם שקוף, לא קיים. לא בחדשות, לא באתרים, לא ברשתות החברתיות, בטח לא בלבבות של האנשים. כלום. Di tragedi pembantaian Israel terhadap warga Gaza ini ada yang menjadi pertanyaan besar bagi saya ya. Kenapa umat
Kristen di Indonesia ini ya, banyak yang malah membela Israel Ya, begitu. kita pun heran ya. Padahal ya, setahu saya, pertama, kalau kita bicara iman Kristen, yang membunuh Yesus itu kan adalah orang Yahudi. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tahu, orang Yahudi itu menganggap agama Kristen itu adalah agama pagan. Betul. Atau penyembah berhala begitu. Jadi semua simbol-simbol yang berhubungan dengan kekristenan itu sama orang Yahudi itu dianggap menjijikkan. Jadi sering kita bacakan di media bagaimana para peziarah-peziarah Kristen yang datang ke tanah Palestina, khususnya ke Yerusalem, itu diludahi sama orang-orang Yahudi di sana. Ya, pemukim-pemukim Yahudi yang tinggal di tanah Palestina sana itu. Sebuah video yang beredar luas di media sosial menunjukkan pemukim Israel yang beragama Yahudi meludahi tanah saat melihat sekelompok jemaat Kristen meninggalkan sebuah gereja di kota tua Yerusalem pada Senin tanggal 2 Oktober tahun 2023. Dalam rekaman video itu, sekelompok orang Kristen terlihat sedang melakukan upacara keagamaan. Sebagian dari mereka membawa salib berukuran besar. Give us a life in heaven. Yeshua is the way. Natan el Havel Salo. Yeshua HaMashiach. For your seed. Yeshua resurrected from death. Today, the truth, the light. No one comes to Father God except through Yeshua HaMashiach. Way, the truth, the light, and no man comes to the Father but through him. No. Why don't you go and enjoy the rest of your Shabbat? To bring about a salvation for those that are waiting for him. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga tahu yang menjadi korban kebiadaban dan kekejian Israel ini di tanah Palestina sana bukan cuma Muslim Palestina, Betul. juga umat Kristen Palestina. Sikap tentara Zionis Israel semakin menjadi-jadi. Bukan hanya memusuhi pasukan Hamas saja, mereka bahkan melarang umat Kristen di Palestina untuk beribadah. Beredar video yang memperlihatkan kekesalan umat Kristen Palestina saat dihadang masuk ke kota tua oleh tentara Orang Israel. Kristen di Palestina itu adalah warga Arab asli, agar umat dan mereka Kristen bukan karena mualaf. Mereka mengusir Ya, secara dalam tanda paksa kutip, umat Kristen mereka Kristen dan sejak dulu. beribadah di kota Seperti tua. kita tahu kan, Pasukan Kristen Israel itu lahirnya menyebut di mereka tanah harus Palestina. memilih jalur lain Jadi jika mereka ingin Kristen sampai sejak ke awal. lokasi Orang tersebut. Indonesia yang sekarang mendukung Kejadian Israel ini kemudian belum memicu menjadi kecaman dari beragama dua Kristen. tinggi Mereka gereja sudah di Kristen dari Palestina. dulu.
turun-temurun. Mahkamah Agung Dan Israel sekarang mereka itu juga korban kekejian dan kebiadaban daripada Israel. Menjelang kemerdekaan Namun kenyataannya mereka tetap dihalangi oleh pasukan Israel. Para pemimpin umat Kristen pun turut mengecam tindakan Israel yang melanggar Kalau Kristen di Eropa, misalnya banyak yang mendukung Israel, saya masih bisa paham. Kenapa? Karena kebijakan negara-negara Eropa itu memang mendukung Israel. Ya, bahkan mereka yang menciptakan negara Israel itu, ya silakan dibaca sejarahnya. Tapi kalau orang Indonesia, ya umat Kristen Indonesia yang mendukung Israel, saya bingung. Pertama, kebijakan negara kita itu mendukung mutlak Palestina. Kita bahkan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, yang kedua, kita juga bekas korban penjajahan dari negara-negara Eropa, sama seperti Palestina sekarang. Jadi artinya harusnya kita bisa merasakan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Palestina. Kalau di Palestina ada pejuang Hamas yang sekarang dicap oleh Eropa sebagai teroris karena berjuang memerdekakan negaranya, kita juga dulu dicap ekstremis oleh Belanda. Para pejuang kita dianggap ekstremis. Mungkin bahasa teroris, karena zaman dulu kan mungkin belum ada kata-kata teroris. Yang kurang lebih sama, karena dianggap menyerang. Katakanlah nanti Belanda sudah menduduki Batavia, Jakarta ya sekarang, diserang oleh para pejuang kita. Kadang nanti mereka masih tidur, diserang pejuang kita. Dan dianggaplah pengganggu atau ekstremis, dianggap mungkin teroris. Jadi kurang lebih begitu sebenarnya kalau kita memahaminya secara sederhana. Korban akibat kekejian dan kebiadaban Israel itu sudah lebih 10.000 warga Palestina ya, warga sipil yang mati, meninggal ya, tewas. Itu 4.000 lebihnya adalah anak-anak kecil. Saya mau bertanya, iman agama mana yang memperbolehkan hal ini terjadi? Saya yakin kalau Kristen asli tidak mungkin, karena Kristen itu agama kasih. Tidak mungkin lah. Yang kedua, andai pun tidak kita cerita agama, sebagai manusia, apakah hal ini wajar kita dukung orang yang menjajah, membunuh ribuan, bahkan anak-anak? Enggak. Cobalah gunakan hati nurani. Betul, Pak Pendeta, betul. Enggak. Sekali lagi, saya mohon maaf ya kalau banyak yang tersinggung. Saya hanya berusaha kita melepas diri dari fanatisme sempit. Kalaupun fanatisme itu ada, ingat, yang menjadi korban kekejian Israel di sana itu banyak warga Kristen Arab asli juga. Mulai dari jurnalis yang terkenal itu, saya lupa namanya, yang perempuan, anak-anak, bom di gereja dibom habis, ya itu dirudal ya. Terus rumah sakit baptis, setahu saya kalau rumah sakit baptis itu berarti kan identik dengan agama Kristen juga. Ratusan korban juga dibom oleh Israel di sana. Ya betul. Pasukan Israel kembali meluncurkan serangan udara ke jalur Gaza pada Kamis 19 Oktober malam. Serangan kali ini menghantam kompleks gereja hingga menewaskan sejumlah orang. Sebagai informasi, Saint Porphyrius adalah gereja tertua yang masih digunakan di Gaza. Jadi, kalaupun Anda masih tetap manusia, tolong gunakanlah hati dan pikiran kita. Anda mendukung penjajah itu menurut saya sudah tidak masuk logika saya. Apalagi yang jadi korban juga saudara seman Anda juga di sana. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan saya berharap ada kawan-kawan Kristiani yang bisa memberikan saya pencerahan. Kalaupun masih tetap mereka mau dukung Israel, coba berikan saya sebuah alasan atau pencerahan yang bisa saya membuat maklum. Oh iya, wajar mereka dukung walaupun dibantai segala macam. Ya, karena menurut saya ada dua hal aja yang membuat hal ini terjadi. Pertama, mungkin banyak kawan-kawan umat Kristiani di Indonesia yang tidak tahu bahwa menjadi korban kekejian Israel itu juga warga Palestina yang beragama Kristen. Atau bahkan mereka mungkin tidak tahu bahwa di Palestina itu banyak juga orang Arab yang beragama Kristen. Itu satu. Yang kedua,
ini saya mohon maaf sekali lagi, mungkin ada faktor kebencian tersembunyi terhadap agama Islam, terhadap agama mayoritas di Indonesia ini. Ini yang betul. Jadi hal ini menutup mata hati mereka. Ya sama saja, misalnya saya kasih contoh ya, biar nggak ada yang tersinggung. Contoh, katakanlah ya Indonesia diserang oleh penjajah, kita anggap aja tidak ada agamanya, ateis begitu, diserang Indonesia ini. Jadi orang Filipina yang mayoritas beragama Katolik menganggap ya sudah, biasa saja, biarin aja, itu urusan orang Indonesia. Orang Indonesia kan tahunya mereka negara mayoritas Muslim. Mereka tidak tahu agama Katolik juga banyak di Indonesia ini. Agama Kristen banyak juga di Indonesia ini. Gereja-gereja besar banyak di Indonesia ini. Bahkan di Indonesia Timur itu mayoritas adalah beragama Katolik. Khususnya di Timur Timur, di Timor Leste. Di NTT ya. Jadi mungkin begini yang cara berpikirnya. Udah biarin aja. Kita bukan agama kita kok. Tapi kan kalaupun tidak seagama dengan kita, minimal kita punya hati nurani. Mereka manusia juga. Ada manusia dibantai oleh manusia yang lain. Apalagi ini mereka adalah pemilik tanah, dijajah oleh orang lain. Apakah nurani kita bisa tertutup ya dengan hal-hal atau fakta yang begini terang benderang menurut saya? Ya coba kita renungkan bersama. Terima kasih. You fucking dumbasses, you Western propaganda. Muslims hold the key to the Holy Sepulchre. Our church, they protected it. Stop with your Islamophobia. Stupid, stupid. My name is Marwan Harb. I'm a Christian living in Palestine, Bethlehem. When I hear that Christians in the West are helping Israel, thinking that they are helping Christians in Palestine, I think they're mistaken. Israel is who to blame. They took everything, man. They took all your life since you were a child. There's understanding between Christians and Muslims that live here. There's a lot of differences as well. And who care about us, the Muslim Palestinian? They care more than the Christian in the world. So our brother, they are the Palestinian Muslim, not the Christian in the world. I tell my brothers and sisters from other nations, Christians, I tell them to support us. My name is Sandy Kumsiya. I'm a Christian Palestinian. We are here in Bethlehem. It's really sad here. Some of the most basic rights, human rights, are not given to us. We have a problem with the government and the rules they set. Freedom of movement, freedom of speech, just freedom in general, we don't have it. Basically, you're not allowed to breathe unless you take their permission. They control how much water we get. So we get the water like 1 day in the month. So this is a big problem. No one know about that and no one care about that. I'm a Palestinian Christian who stands unequivocally, hand in hand, arm in arm, and side by side with my Palestinian Muslim sisters and brothers. But I am here to remind the world that Palestinian Christians exist. Of the 14 million Palestinians in existence, the majority of whom are in refugee camps, in diaspora, and pretty much scattered and have been scattered all over the world for 75 years. There are approximately 3.5 million Palestinian Christians, and we exist. And we are also being slaughtered in Gaza. There is a minority of Palestinian Christians in Gaza that are being murdered by Israel. So I have one question for the Christians all over the world who stand with Israel. How dare you? Free Palestine. It's really big and it's inappropriate for this place, okay? That's a Jewish place, you need to respect the place. Can you please put it inside? Yeah, this is very harsh. It's very harsh. No, you're not respecting. Can you please stop taking pictures? You're not respecting. Thank you. You're hindering me from my human right to. This is not provocation. I'm an abbot. This is my dress. This is how I'm dressed. I tell you to do something with your dress code. I tell you to do something with your cross. The cross is part of my dress code. I'm a Roman Catholic abbot. Buat kalian orang Kristen yang Israel holik, apa-apa pokoknya harus dukung Israel. Coba pikir kembali. Karena situasi terakhir nih, coba kalian lihat. Beberapa orang Kristen Palestina, mereka kehilangan rumah mereka karena diserang oleh tentara Israel. Ini adalah teman-teman dari Ortodoks Yunani yang ada di Gaza, Palestina. Kalian bisa lihat beritanya.
Cuman kebetulan bang, biasanya mah orang Israel juga baik sama orang Kristen. Ya inilah orang Indonesia, apa-apa dikaitin sama agama. Padahal ini jauh dari agama, ini adalah perang kepentingan dan perang politik. Dan sejarah penyerangan orang Israel ke Palestina Kristen bukan terjadi kali ini aja. Ini ada bukunya, karya pendeta Kristen kebangsaan Palestina. Dan dia harus kehilangan rumah, keluarga, dan gerejanya. Nah, jadi saudara, di sini orang-orang Kristen di sini, saya tidak tahu otak mereka itu dicuci sebagaimana sedemikian rupa seperti apa, sehingga mereka itu memandang Israel itu seolah-olah Israel itu adalah pengganti Tuhan, ya. Jadi tidak boleh buat salah sedikit pun sama Israel, tidak boleh utak-utik Israel. Ya, Israel itu semacam sesuatu ya yang sakti, yang tidak boleh apa-apa, tidak boleh dikritik, ya, karena katanya itu umat pilihan Tuhan. Dan yang menurut saya ini cilaka besar, pembelaan mereka terhadap Israel itu melampaui penghormatan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah disalibkan oleh orang Israel. Ini cilaka besar bagi orang Kristen. Jangankan Tritunggal, Yesus saja oleh orang Yahudi tidak dipercaya kok. Islam masih lebih baik dari Yahudi, karena Yahudi anggap Yesus itu penyesat. Coba ingat waktu Yesus mati, mereka menghadap Pilatus, Tuhan, ya, menurut si penyesat itu 3 hari dia akan bangkit. Orang Yahudi anggap Yesus penyesat. Kami orang Kristen, kalau pergi ke Israel itu tidak ada urusan politik. Tapi Yesus lahirnya di Bethlehem. Dan untuk Bethlehem Palestina. Tapi untuk bisa masuk itu kita harus masuk pintu gerbang yang namanya Israel. Lebih banyak orang Arab Muslim di Israel daripada orang Kristen di Israel. Arab Muslim ada 14%. Dan orang Kristen hanya 2%. Lebih banyak orang Kristen di Palestina, Arab Kristen, daripada Yahudi Kristen. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, stop kaitkan agama di sini. Itu sebabnya saya juga mau bicara kepada orang Kristen yang fanatik Israel. Saudara suka tanahnya, saudara suka ceritanya, silahkan. Tetapi bukan bagian mendukung politik.